বন্ধ বন্ধ পাস হইলে ভালো হবে না তো পাস ঠিক आज के हमरा प्रथम गाँवटाई जे नेगाचारी धर्ममते कुरमाली श्रद्धाक्रिया हमरा काछ थेके जागतिक नियमे पृथ्वी मानुष जन्मे चलिए तार सबाई जानो सेई रकम भावे आज हमरा काछ थेके दूरे सरी गेलाही बंधवाला माहातो काटियार गोष्ठी आज यह गाँवे तारा समस्त कुटुम बंधु आत्मीय स्वजन सबाई लेके जे हमरा नेगाचारी धर्म मते एक घाट कामान श्रद्धाक्रिया हेले एक दिन हमें सबाई के धन्यवाद जानाबो हमार बक्तव्य जरा शुने हन आज के आदिवासी कर्मी समाज कुरमाली आंदोलन माध्यमे नेगाचारी सारना धर्ममत के कैसे कर प्रतिष्ठा कर আমরা সেই সংগ্রাম সেই লড়াই এখন অবিচল ভাবে চলতে কোনো রকম ভাবে দ্বিমত নাই তারা শুনি নেবে যে আজকে আমরা রাজনীতি আমরা না করলেও যে বর্তমানে যে আমরা ভোটে দাঁড়ারো সেটা কোনো কিন্তু রাজনীতি কঠিন কোনো নাই আমরা নির্দল দাঁড়ারো তো সবাই ভাবি নেবে যে আজকে সমাজকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য আজকে প্রথম দরকার আমি আমার সমাজকে অর্থাৎ আমার ভাষা সংস্কৃতি ধর্ম कैसे करी प्रतिष्ठा करते यह लड़ाई हमारा चले चाहिए आज के हमारा नेगाचारी धर्ममत के आज डुंगी गाँव बंधवाला माहातो काटियार गोष्ठी हमारे काछ से सरी गला है और स्वामी नाम रहे श्रीकांत माहातो काटियार और अनेक आगुई है हाँ छवार नाम राजकिशोर माहातो एरा आज के हमारा सामने नेगाचारी सारना धर्ममते श्रद्धाक्रिया करला एरा धन्यवाद जाना देवें और तोरा जरा बक्तव्य शुने तार काছে আমার অনুরোধ एकदम आगामी दिने आरो भालो करते सबाई हमरा जे जहाँ थाकिए किन्तु कुरमाली कुर्मिक परिचयटा दु एकदिन नेगाचारी धर्ममतटाके कैसे करे एस्टाब्लिश करबे कैसे करे हमरा उपस्थापन करबे सब समय सबार संगे कथा बलते एवं हमरा श्रद्धाक्रिया मानुष मरि गेले सबाई जानो जे पृथ्वीर मानुष आइला सबाई चले जाए एकदिन ब्राह्मणरा विभिन्न जार योग्य पूजा पाठार नामे हमरा लोकके ठकावलाती तो जार योग्य पूजा पाठार मानुष सर्वजনের कोई कामो किछु नाई এরা ভুল ধারণা করি যে মানুষেরা তাদের জড়াইতে তারা শোষণ করে হলো এরপর বিরুদ্ধে আমরা আন্দোলন করে চাই ব্রাহ্মণবাদের বিরুদ্ধে আজকে আমরা নেগাচারী ধর্মমতে যে শ্রদ্ধাকে হারে আমরা বন্ধুবালা মাহাতো তাকে জন্য ধন্যবাদ জানান আমরা অত ফলনে এক মিনিট সবাই একটু নিরবতা পালন করবে আমরা সবাই সুন্দরকে শ্রদ্ধা জানাবো সবাইকে এক মিনিট সবাই শ্রদ্ধা দিবি सरकार सबाई निरंतर पालन कर प्रधान प्रधान शुरू जोजरा जोहार बंधवाला माहातो আমাদের ভিডিও